na wakwa aba e de ba na adwumadie so se ne nkoane da oba na wa subscribe channel yi na wo so abeka busua yi ho na ye nyina bom adi dwuma no fefefe bibia e ba wa brebo mu a wampe ne wani anye ho na yenyi bi mfrim na yenkekan sisi eni na yenye bibia kama enti enne ni amede bre wonsuni onyankopon be ma wo dan kwa abodo na wo kon be do na wadibi na onyankopon be pam boni sum no afiri wo so. Presby hymn 484 na mene odi kasai oberima bi a ye frɛ no Yafta a ofiri Israel man na ebra wonyi ye no na onhu ne maame enti na ne papa so akọware oba afoforo abewu mmarima na ne half brothers no ene mani hu se ni papa fa ne maame wo breku a wanye ne ho ade anware no enti woye dwamanfo ba ye be fa ne se oye bastard enti ni nuanom start se oni de sansem no egu ne so yaye mai ya mama ye hwe kwan ye be fa so a ye de be wo ye ma na ye wo achi no ye ma amenya problems e wo saa enemani mu se wo ye oba toto niema yie Yafta obedi areho pa enti odi areho efri ne fie isanse nani nuanom no e ka che ne se awunya de a ye papa de agya ho no wonka ho enti odi areho frifie no kotena kuro bi a ye frɛ ne top no ko ball ne ho adwa e wo kuro ni nkwantia enti eho na akohwifo bi nso a wo kuro ni mo beka ne ho e no no mo tena ho e ball ne bra enti okwo bi baaye na inkuro bese nan bi aka bom a wo pese oni di Israel force oni she Israel force enti ema wona ni ba so se kromofo na ni ba so se obema bi a eye Gered ba ye frɛ no Jafta oye hye na oye sahene enti muma ye kɔhwehwɛ na kira kwan enti omo ba ne nkyɛn top ho ene wo be ka kire ne se bra ne be ye so sahene na bedi enim na ye ni amorofo nkoko na se wudi uni omuku na se wudi oni soma yen a de wo be kan bia no ye be ma ena o se mi di manimu ene mu kokon no na se mi di nkunim mamo a mo be mama ye mo so sahene isa so no ana wo ye sabarima a wo yo hye na wankai baabia na wo firi eba na wamisa ne ho so se eba ne san ena ni kromfo ne mabusuafo yi ni menuanom yi oni ba manase ebetumi abase na wo mo bepew akokum ebetumi abase na wo mo bepew akoseo esase nipa no omo ye wabusuafo ena ona yi wo totwene na wankai o ma hantan ba animu o ma kokrokosem ba animu o ma kesesem ba animu esase ohun se ona buni bi eti okonyankopon anim ko bo mpaye na wantwen empaye no ko boye no wantwen emuaye a efiri nyankopon nkyɛn beba esase na akasesem abanimu na hantan abane so na akokrokosem abane so onipa se wuduru baabi na sakesesem ene akokrokosem ene ahantan ba mu a eya atwen ifi se ekire no wanhwe yi a na de ensunsuanso bone ena ebrew nti ampa wudi o manim kokon ye
amorofo asase so ekokunkum nkro aduenu so nipa nyina na bra wo bekọ no ohye bobi ebọhye bebre ede nsem ba duabo bebre ede amane ba eti onipa eduru baabi na so pese o hye bo ana wo bodua ana wo kantam a eya ahwe baabi a wo firi a wo ba wo onipa ya wo ya unina yeso maami ye dwamanfo bi ba sanse maami ye dwamanfo enti wo ye dwamanfo bi ba sorry wa so a wa mehu papa na wo papa wu efie japade a wo papa di gya ho a ye wunyade yese wo nka ho wo ko bo mpa ye so a wa ntwen mpa ye no emuaya nyame ede be ma wo e na wo ko okun eti o be kokun no na wo hye nyankopon bo se mi umami ko di nkunim na me ba ade bia edi kan a efiri me fie mu ebe pia be hia me kwan no me de be ba fori ama wo esanse na waje enipa bebre atene ne fie na ono ankasa de o baba ba akopɛ eti na wonim se ne baba no ena ebeba behu ebe pie ne so ana ne baba no na ebeba be hia ne kwan a cheso yi nipa edi kan ewiase ensusuye eni apam eni hyehyɛ bi wo hɔ na se wo ya eya twen so na wa hwɛ yi a na de ohaw abrew eti bra okokun wie ya oba no oduru ni kromu mispa ena wo hya ase eni gye wom nti ni baba we so de nwom eni asa eni emen odi be hia ni papa santen papa di nkuni ni papa hu ni pe eno se a me ba wa ha me wa ho me wire esanse maka me ho ntam se me free queen na me ba na se me kodi nkuni am do free me fie apie kan abehia me no me de ne be ba for ya ma urade ena ne ba ne sanye hwe di ubo hye so enti ampara akwara ne ka kire ne papa se mame ne me na fofo nkotena bi poyi so na mi ko su me maba wa bremu wo breku ama sasi so a maji mani ma me ware anwo me ma ama mani anye wo mi wiase asetena sasi asetren mu nti wa hye ebo a mame nko na me ne me na fofo nkotena bi poyi so nkosu bosumi mienu me ba na wo de me aye de opempa ko ba e ma ne papa de ne ye ni a wo pe ebo hye bebre ede nsem ba entam ka bebre edi amane eba duabo se wo ko duru baabi na se wo hwe na se wo bodua kra fa wo duabo ene wo ntam ka ene wo bo hye enyina fa ma urade isa se Jafta na wo hwe se de ni half brothers ne tete no eni se de omo yi ni totwene na ni krom mpa di ni krom no omo tete na me na free kro no makoye omo mfreni e wo baabi a wansusu da eso mo beba na nase eti omo ahantan ba ni mu omo ahoma so ba ni mu omo akokrokosem ba ni mu onipa so udu sa situation na wa bafom isasi wan hwe yi a eniema beje nsem Gideon de wanye sa na de oye ni ono ankasa na ka kire Awurade sa Awurade wo pese udi mi di Israel fo anim na nso mi ye nipa etimi nhye mi ntimi nkantam biara na wo Onyankopon wankasa eye nsankyerene ema me so kyena bedi dwanwoma ebe se awiproe ha
na wo ma boso toguso e ma me ba na me bechim na me nya nsuo toai ma na ma hu se wo de me bedi Israel fo anim ampa ade achi ya wo ba ni dwa nwoma na fo obechim onya nsuo to ama osaka kire awurade se onya nsankyere ne abiem wan hyebo wan kantam wa modua isa so hu ne ho se oye nipa eti so nipa eduru se akesesem ba wo mu eduru se ahantan ba wo mu eduru se akokroko sem ba wo mu a obonsam betumi afam agu wani mu ase eti ya atwen so ne fa wo ntam ka ene wo bohye ene wo duabo se baabi a waduru nipa egu wani mu ase se baabi a waduru ne nipa tete wo se baabi a waduru ne nipa pe wahwease se baabi a waduru ne nipa pe watwetwe wo fa ni nyina emma awurade ne ntam ka duabo ebohye edi nsem ba medawase